সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহিলাদের তারাবি নামাজের সঠিক নিয়ম, 20 টাকার তারাবির নামাজ কিভাবে ধারাবাহিকভাবে আদায় করবেন ইনশাআল্লাহ আজকের ভিডিওতে A to Z দেখিয়ে দিব। শুধু তাই নয়, 2 রাকাত 2 রাকাত 2 রাকাত করে করে আমরা 20 রাকাত নামাজ পুরাই ইনশাআল্লাহ পড়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। শুধু তাই নয়, 4 রাকাত বা 20 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করার পর আপনি কোন নিয়মে মুনাজাত দিবেন। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে মহিলারা কিভাবে এই নামাজ আদায় করবেন প্র্যাকটিক্যাল নিয়ম অনুযায়ী আমরা দেখে নেই। দর্শক, আমরা প্রথমেই জানবো নিয়ত সম্পর্কে। মানে আপনি 20 রাকাত তারাবির নামাজের নিয়ত একবারে করবেন নাকি আলাদা আলাদাভাবে 2 রাকাত করে করবেন। প্রিয় দর্শক, এই দুইটা নিয়মই সহি। কেউ যদি আলাদা আলাদাভাবে নিয়ত করে যে আমি 2 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করিবার নিয়ত করিলাম, তাইলেও সহি হবে। আর যদি কেউ 20 রাকাত তারাবির নামাজের নিয়ত একবারই করে ফেলে, তাইলেও সহি হবে। অর্থাৎ আমি 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়ার নিয়ত করিলাম, তাহলে বারবার আর নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। দর্শক, এখন প্রশ্ন হলো আপনি নিয়ত কিভাবে করবেন। নিয়ত বাংলায় করা যায় অথবা নিয়ত আরবিতেও করা যায়, তবে মূল নিয়ত হলো মনের সংকল্প। কেউ যদি মুখে মুখে এই নিয়ত নাও করে, তাহলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। কেউ যদি বাংলায় নিয়ত করেন, তাহলে এভাবে করবেন, আমি 2 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করিবার নিয়ত করিলাম। দর্শক, আর যদি আরবিতে নিয়ত করতে চান, তাহলে এইভাবে নিয়ত করবেন, নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকআতাই সালাতুত তারাবিহ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 2 রাকাত তারাবির নামাজ যখন শেষ হবে আপনি যে কোনো তাসবিহ তাহলিলই পড়তে পারবেন, তবে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটাই সবচেয়ে বেটার। আমি ছোট্ট একটি দুরূদ শরীফ আপনাদেরকে এখন শিক্ষা দিব। এই দুরূদ শরীফটি আপনারা অবশ্যই পাঠ করার চেষ্টা করবেন। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم। দর্শক, এখানে বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে, আপনারা বাংলা উচ্চারণ দেখেও মুখস্থ করে নিতে পারেন। দর্শক, 20 রাকাত তারাবি নামাজের মধ্যে 2 রাকাত তারাবির নামাজ শেষ হলো। এখন আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত তারাবি শুরু করব। দর্শক, নতুন করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু 20 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করার নিয়ত নিয়েই আমরা নামাজ শুরু করেছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
দর্শক 2 রাকাত করে 4 রাকাত নামাজ যখন হয়ে যাবে তখনও আপনি যে কোনো দোয়া দুরূদ ইচ্ছা করলে পাঠ করতে পারেন। তবে আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি দোয়া পাঠ করা হয়। এই দোয়াটি এখন আমি আপনাদেরকে শুদ্ধ উচ্চারণ করে শিক্ষা দেব। তবে মনে রাখতে হবে এই দোয়াটিই যে পাঠ করতে হবে এইরকম কোনো বিষয় নয়। سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت أبدا أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح। দর্শক এখানে বাংলা উচ্চারণ দেওয়া হলো, আপনারা ইচ্ছা করলে বাংলা উচ্চারণ দেখেও পাঠ করে নিতে পারেন। দর্শক 3য় ও 4র্থ রাকাত নামাজ শেষ হলো। এখন আমরা 5ম ও 6ষ্ঠ রাকাত নামাজ শুরু করব। দর্শক নতুন করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু 20 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করার নিয়ত নিয়েই আমরা নামাজ শুরু করেছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা আল্লাহু আকবার। প্রিয় দর্শক এখন তাশাহুদ দুরূদ শরীফ দোয়া মাসুরা এবং ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন। দর্শক 5ম ও 6ষ্ঠ রাকাত নামাজ শেষ হলো। এখন আমরা 7ম ও 8ম রাকাত নামাজ শুরু করব। দর্শক নতুন করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু 20 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করার নিয়ত নিয়েই আমরা নামাজ শুরু করেছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা আল্লাহু আকবার। প্রিয় দর্শক, এখন তাশাহুদ, দুরূদ শরীফ, দোয়া মাসুরা এবং ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন। দর্শক, সপ্তম অষ্টম রাকাত নামাজ শেষ হলো। এখন আমরা নবম ও দশম রাকাত নামাজ শুরু করব। দর্শক, নতুন করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেহেতু 20 রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করার নিয়ত নিয়েই আমরা নামাজ শুরু করেছি। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى
সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা আল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি আল্লাহু আকবার সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা সুবহান রাব্বিয়াল আ'লা আল্লাহু আকবার। প্রিয় দর্শক, এখন তাশাহুদ, দুরূদ শরীফ, দোয়া মাসুরা এবং ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবেন। প্রিয় দর্শক, 10 রাকাত নামাজ শেষ হলো। এখানে 10 রাকাত নামাজ যেভাবে পাঠ করা হলো হুবহুব একই নিয়মে আরও 10 রাকাত নামাজ আদায় করে নেবেন। তাহলে সব মিলিয়ে 20 রাকাত নামাজ আদায় হয়ে যাবে। প্রিয় দর্শক, তারাবির নামাজ যখন 4 রাকাত হয়ে যাবে তখন এই মুনাজাতটি আপনারা দিতে পারেন। তবে অনেকে 4 রাকাতের পরপর মুনাজাত দেন না। অনেকে 20 রাকাত তারাবি শেষ করার পরে একবারে মুনাজাত দেন, ওইটাও সহি হবে। 4 রাকাত অথবা 20 রাকাতের পরে এইভাবে আপনি মুনাজাত দিতে পারবেন। তবে যে কোনো মুনাজাত দেওয়া যায়, কোনো সমস্যা নেই। প্রচলিত যে মুনাজাত, এই মুনাজাতটি আমি এখন শুদ্ধ উচ্চারণ করে শিখায় দিব। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান নার برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر اللهم أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين। দর্শক, এখানে বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়েছে, আপনারা বাংলা উচ্চারণ দেখে দেখে মুখস্থ করে নিতে পারেন।